नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा उमाराणी पाढ़ी लिखित गोटे भूत कहानी माया मरीचिका। राति 2:30 अमावास्या रात्रिर अंधकार, मुह को मुह दिशुनी। बरसा आहरी झिपी करी पड़ी रात्रिर निस्तब्धता को आहरी बढ़ाई देइछि। बैरागी एकमुहा होई धाइंछि गाँ मशाणी को। तांत्रिक एठारे कहिसंती मझिया झियो प्रकृति को अमावास्या बलि पकाइले आसंता वर्ष को पुओटीए हेब। तिनि झियो जे सबुबेले मार चिंता। सनातनपुर रे बैरागीर घर, से चाष काम करे। लाग लाग 2 वर्ष छड़ा 3 झियो। माँ सबुबेले कुए ए घरर पिंड पानी बुड़ेई देला। बोहू रजनी को से सबुबेले आंठुकुड़ी बोली गाली दियंती। बिचारी कांदी कांदी रहे। बड़ झियो रेवती, मझिया प्रकृति एवं सान झियो बिनती को रजनी खूब स्नेह करे। सेदिन से शोईथिला प्रकृति को नहीं बैरागी एठारे बाबा पाखकू जाउथिला। घड़घड़ी शब्दरे कान अंडा पड़ी जाउछि। बिजुली आलुओरे अशरीर मानक देह देखा देई पुणी लुचि जाउछि। बैरागी पुओ लोभरे जमा डरू नथाए। बैरागी झियो को धरी गला बेले हठात देखिला आगरे अशरीर जणे ठिया होईछि। से उड़ंता अवस्था थाई हाथ हलाई मना करुथला जेमिति। बैरागी कुआड़ को न चाही आगु को बढ़िला। हठात अशरीरटी ता आगरे ठिया होईगला। से ता मझिरे पशि आरपटू चलीगला। किछि थंडा पवन परी एमती लागिला, किंतु से आगु को बढ़ुथिला। निद्रित प्रकृति को नहीं से एठारे बाबा पाखरे पहुंचीगला। ताकू देखी बाबा एक बिकटाळ हस हसी कहिला, आण चंचल आण, समय आउ अल्प अछि। एहा कही से किछि पानी ता देहरे सिंचन करिदेला। प्रकृति आहुरी निस्तेज होईगला। ताकू हलदी लगई नुआ लाल चुनीटिए गुड़ेई देला। बेकरे मंदार मारे आखिरे पकेई देला। आगुकू थिबा बड़ी पथर आड़कू इशारा करी कहिला, जा सेठी सुआई बाहर को चली जा। बैरागी झियो को पथर उपरे सोई देई चलीगला। एठारे ता उपरकू सिंदूर चाउल फोपाड़ू थाए जटाळ। बाहरे किछि समय परे माँ बोली एक आर्तनाद शुभिला। तापरे से निस्तब्ध। जटाळर 2 हाथ रक्त सालुबालु। से कहिला, माँ तो ऊपर कोपिचंती, तू एते डेरी करिदेलु। आसंता अमावास्या को आउ गोटे झियो आनिबु, आउ तापर अमावास्या को आउ गोटिए। एमिति 3 थर बलि देले जाई तोर पुत्र प्राप्ति जोग अछि। बैरागी हताश आखिरे चाही कहिला, एइटा को देली जे ता माँ को कौन कहिबी, आउ आनी परिबिनी। जटाळ कहिला, मले नरकरे पोक सालु सालु होई पड़िथुबु, तते केही उद्धार करिबे नाही। तोर बड़ झियो को आनिबु आसंता अमावास्या को। नहीं जा, मु गोटे लडू देउछि। अमावास्या दिन संजे बेले खोईदेबु, से अचेत होई शोईजिब। 7 वर्ष होईछि, शुभ समय, नहेले पुओ मुह देखिबुनी। लडूटी आनी से घर को आसिला। आसी देखिला घर आगरे बहुत भिड़। छाती को पिटी पिटी कांदी भूई को अंडाली से प्रकृति को बाहुनुची। बैरागी को देखी कहिला, तू कुआड़े नेइछु मो झियो को? तोड़ देखाई बैरागी कहिला, सहररु एबे मु फेरुची, मते जदि किछि कहिछु सीधा हाणीदेवी। बैरागीर माँ आगु को आसी कहिला, तुई तो पुओ आंठुकुड़ी, वंश रक्षा पाई पुओटीए देई पारिलुनी, अलक्षिणी। लोक सबु जमा होइथिले। बैरागी कटुरीटीए धरी बाहर को आसी कहिला, समस्ते जे जा घर को जाओ, एठी कोन तमसा होउची। समस्ते निज घर को गला परे अति संतर्पण से लडूटी को लुचाई रखिदेला। किंतु एकथा जानी नथिला जे सेठी कौन रखिबा बड़ झियो देखिथिला। जेतेबेले बाप काम को गला, से तियारी उपरे पीढ़ा रखी कबाट खोली देखिला। बाह, एते सुंदर लडूटी अछि, से आनी खुशी रे खाइदेला। किछि समय परे जेतेबेले निशा होई गला, ताकू चारिआडे अंधार दिसिला। सेठी सोई पड़िला। किछि समय परे माँ आसी उठाइला। जेमिति कि जीवन नाही ता देहरे, पाटी सुखी जाइछि। काली सकाळु सान झियोर पत्ता मिलुनी। से कौन करिबो बुद्धि दिसिला नाही। पानी छाटिला, फेर भी किछि होइला नाही। डाक्तरखाना गाँ ठारू बहुत दूर। निजे डरी बैरागी किछि कहू नाही। अमावास्या आहुरी मासे अछि। झियोटी खाई पी तागड़ा हेले सिना बळी उपयोगी हब। दौड़िया खटिया उल्टाई रखी ता उपरे झियो को सुआई देला। चारि खुरा को दौड़ी बांधी मझी बाहुंगारे बांधिदेला। जणे जुआन टोका को डाकी निजे आरपटे धरी डाक्तरखाना गला।
ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ସେମିତି ଶୋଇଥାଏ ଝିଅ। ବଡ଼ ଝିଅ ବିନତୀକୁ ବୈରାଗୀ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନିଶା ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ସେ ଖାଇଲା କ'ଣ। ଟିକେ ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ତି କରାଇଲେ। ସବୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କଲା। ରାତିକୁ ଚେତା ଫେରିଲା। ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲେ, ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବୈରାଗୀ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ତାର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ରଜନୀ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଭଲ କରି ମନେ ପକା ମା, କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା। ତା ପରଦିନ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଗଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ପୁରା ଭଲ ହେଲା। ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ 10 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ବୈରାଗୀ କ'ଣ କରିବ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଜି ପାଉନଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଥାକକୁ ଦେଖି ବିନତୀ କହିଲା, ମା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ବାପା ଏଇଠି ଲଡ଼ୁ ରଖିବା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ବାପା ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ରଜନୀ ପଚାରିଲା, ଲଡ଼ୁ ଘରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? କିଏ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲା କୁହ? ବୈରାଗୀ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଆଣିନଥିଲି। ରଜନୀ ରାଗରେ କିଛି କହିଲାନି। 10 ଦିନ ପରେ ବିନତୀକୁ ବହୁତ ଗେଲା କରୁଥିଲା ବୈରାଗୀ। ଭାବୁଥିଲା ପୁଅ ଲୋଭରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ କେମିତି ବଳି ପକାଇବ। ରଜନୀ କହିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ? ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଖବର ପାଇଲ? ବିନତୀକୁ ଗେହ୍ଲା କରି ବୈରାଗୀ ଭାବୁଥିଲା ପୁଅ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ କେମିତି ବଳି ପକାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର କରିଦେବି। ରଜନୀ ପଚାରିଲା ପରେ କିଛି ନ କହିବାରୁ ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ସେ କିଛି କରିବ। ତା ପରଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବୈରାଗୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସେ ଦେଖିଲା। ସେ ବିନତୀକୁ କହିଲା, ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଏଇ ଲାଗେ ଆସୁଛି। ସେ କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆଗରେ ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଚେଲା ଦୁଇଟି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈରାଗୀ ଯାଇ ଲମ୍ବା ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅଟିକୁ ବଳି ଦେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପୁଅଟିଏ ହେବ ତ? ବାବା କହିଲେ, ମୋର କଥାକୁ ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଯା ଦେଖିବୁ ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଝିଅ ବଳି ଦେଇ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ରଜନୀ ସବୁ ଘଟଣା ପୂରା ବୁଝିଗଲା। ପଛପଟେ ଯାଇ ସେ ଦେଖିଲା କୂଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଭୀର ଗାତରୁ ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ସେ ଭାବିଲା ନିରୀହ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଏଇ କୂଅରେ ପକାଇଛି। ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଥାନାକୁ ଗଲା। ନିଜର ଯାହା ହଉ ପଛେ ତା ଝିଅକୁ ମରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସତକଥା ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହିଲା। ପୋଲିସ ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ସତ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ବାଜିବାରୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ ସତକଥା କହିଲେ। ଆମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନୋହୁଁ, ବାହାରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥାଏ। 1 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ଛୁଆର ଅଙ୍ଗ ଦରକାର, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲା। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ବୈରାଗୀ ପୋଲିସ ସାଥରେ ରଜନୀକୁ ଦେଖି କହିଲା, ପୁଅ ମାୟାରେ ମୁଁ ବାୟା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯାହା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ତୁ କରି ଦେଖାଇଲୁ। ଏବେ ଜାଣିଲି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମାଟି କ'ଣ କରି ନପାରେ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମ ଝିଅ ସହିତ ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ବଞ୍ଚାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଉମାରାଣୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାୟା ମରିଚିକା।